खुद पे इख्तियार होता है। जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है। दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है। হ্যালো বন্ধুরা, এটা আমার মা নিয়েছে গোপাল ঠাকুর। প্রণাম করো তোমরা। এই যে আমার দিদির মেয়ে ড্রেসটা দিয়েছে, কেমন হয়েছে তোমরা বলো? আমার গলা বসে গেছে। আমি এই ভাইটাকে জামা দিয়েছি তো কেমন হয়েছে তোমরা কমেন্ট করে জানিও। একটা গান যদি বাজাতে